дар дарсҳои пешина дар бораи решаҳои модулӣ гап задем, алоқа байни онҳо ва решаҳо чӣ хел шуда метавонанд. Дар ин дарс баръакс меравем. Ба мо решаҳо дода шуда мешавад ва мо аз он решаҳо модулҳоро меёбем. Яъне биёин аввал як такрор кунем. Чӣ гузашта будем? Агар модули квадрат дода бошад ба мо медонем ки шакли умумӣ ин хел аст. Мо чӣ медонем? ҷамъи ду решаи модули квадратӣ ҳамвақт ба минус b тақсими a баробар аст ва зарби ин ду реша ба c тақсими a баробар аст. Ва боз мо ин решаи модули квадрати нигоҳ кунем, чӣ хел нависта метавонем? Ин модули квадратиро мо агар ҳамаи аъзоҳоро ба a тақсим кунем, ин мешавад x квадрат ҷамъи b тақсими a x ҷамъи c тақсими a баробари 0. нигоҳ кунед чӣ монанде ҳаст. Дар инҷо мо ҷамъашон b тақсими a дорем ва c тақсими a дорем. Зарби онҳоро ман ҳамин модули квадратиро ин хел навишта метавонам. x квадрат ҷамъи минуси дар инҷо минус b тақсими ин хел навишта метавонам. x1 ҷамъи x2 x ҷамъи x1 зарби x2. яъне ин мо пешна гуфта будем зарби ду решаҳо ҳамвақт ин ба мо коэффициенти б x аст, ҳамонро медиҳад ва коэффициенти x ин ҳамвақт ҷамъи решаҳо аст. яъне ман инро дигар хелам навишта метавонам. биёин содда карда нависам. x квадрат минуси cx ҳамчун ҳарфҳо диҳам ҷамъи p баробари 0. дар инҷо c ин суммаи решаҳо ва p аз забони англиси албатта омадагиам ино зарби решаҳо аст. яъне агар ман ду решаро дошта бошам, онҳоро ҷамъ мекунам, зарб мекунам ва модулеро ёфта метавонам. яъне аз соддаш, яъне агар ман мехе он вақт бо ин шакл бояд нависам. аз инҷо меравем, аз ҳамин қоида. биёем якчанд мисол кор кунем. масалан модулҳо решаҳо дода шуда бошад. масалан чӣ бошад? x1 баробари 3, x2 баробари 2 бигзорам мехе бошад. аз рӯи ин формула не, аз рӯи мантиқ аввал кор кунем. чӣ хел буд? агар ин реша бошад, ин маъно дорад ки яке аз зарбкунандаи модули квадратӣ ба ин баробар аст ва дигараш ба ин. ба қавсо агар ҷудо карда бошем, мо дар хотир дошта бошем, ҳамин хел навишта метавонем. баъд модули квадратии худро мо чӣ хел навишта метавонем? зарби ҳарду инҳо баробари 0 аст. яъне ман баръакс рафта истодам ва агар қавсоро гушоем x квадрат минуси 5x ҷамъи 6 баробари 0. нигоҳ кунед, агар ду реша дода шуда бошад, мо як бора чӣ ёфта метавонем? модули квадратиро ёфта метавонем. аз рӯи қоидае ки мо ҳозир гуфтем. яъне шакли ман ҳамвар хел аст. c ин сумма, p ин зарби решаҳо. ду реша ба ман дода шудааст. ин чи аст? 3 ва 2. чӣ кор мекунем? онҳоро мо ҷамъ мекунем аввал. x1 ҷамъи x2 ин баробари 5 мешавад ва зарби онҳо ин баробари 6 мешавад. нигоҳ кунем, баъд ба формула мемонем x квадрат минуси 5x ҷамъи 6. чӣ хел ки да метавонем? ҳар ду модулам дуруст аст. биёем бо як савол кор кунем. бигзор чӣ бошад? решаи ногум гирем, минуса плюса гирем. x1 баробари минус 1 ва x2 баробари чанд бошад? 6 бошад. аз аввал ба зарбшаванда ҷудо кунем, аз ҳамон равем кор кунем. агар якум реша минус 1 бошад, ин маъно меорад ки ин аз инҷо омадааст ва 6 бошад, ин маънои x минус 6 баробари 0. баъд ҳарду инфодро зарб мекунам. x ҷамъи 1 x минус 6 баробари 0 ва агар қавсоро кушоем, x квадрат минуси 5x минус 6 баробари 0 мешавад. аз рӯи қоидае ки мо дар аввали дарс дида баромадем, яъне модули квадратии мо ин шаклро дорад баробари 0. ва чӣ кор мекунем? аввал ҷамъи решаҳоро меёбем. ин баробари 5 мешавад ва баъд зарби решаҳоро меёбем. ин баробари минус 6 мешавад. ва ба формула мемонем. ин мешавад x квадрат минуси 5x дар инҷо плюс аст, дар формула инҷо минус 6 буд, минус 6 баробари 0. бо чӣ хел ки да метавонед? баробар аст. яъне ҳардуш дуруст. албатта ки ин бо ин ададҳо, бо ин роҳ рафтан, аз рӯи мантиқ рафтан осон аст. инро истифода бурдан шарт нест ин формуларо. лекин решаҳои мо ҳам вақт осон нестанд. решаҳои мо ҳам мушкил шуда метавонад. чӣ хел решаҳо буданд шумо ки бигзор яке аз решаҳои шумо чӣ бошад? 5 минуси решаи 6 ва дигар решаи шумо чӣ бошад? 5 ҷамъи решаи 6. акнун аз инҷо рафтан ба қавсо ҷудо кардан мушкил мешавад. яъне шумо мураккабтар карда истодаен ифодаи худро. биёин аз рӯи ин формула кор мекунем. яъне ин формула чӣ мегӯяд? аз рӯи ин формула не, қоида шакли модуля бояд ихе кунем. бояд чикор кунем? ҷамъ кунем. ҳарду ин модуларо, ҳарду ин решаҳоро ҷамъ мекунем. чӣ хел ки да метавонем? 5 минуси решаи 6 ҷамъи 5 ҷамъи решаи 6 ба чӣ баробар аст? ба 0 баробар. ба 0 не. албатта чӣ кор мекунем?
هر دو اینا رو جمع کنیم مینوس 6 ریشه یا دیگر اختصار میکنیم 10 میشه. بعد ضرب میکنیم. ضرب این دو ریشه به چی برابر است؟ 5 مینوس ریشه 6 و 5 جمع ریشه 6. این البته قوس رو میکشیم. این فرق کوادرات ها است. این چی است؟ 5 کوادرات مینوس ریشه 6 در کوادرات. این برابری 25 مینوس 6. این برابری 19 میشد. اکنون مدل ما رو خود رو یافتیم. این به چی برابر میشد؟ از روی این ifade x kvadrat جمعشون 10 مینوس 10x جمع 19 برابر 9. مدل کوادرات ما از روی این دو ریشه. اکنون یک کمتر مثال مرکب‌تر کار کنیم. بگذار چی باشد؟ یک مدل داشتگی. مدل ما x kvadrat مینوس x مینوس 2 برابر 9. و این مدل دو ریشه دارد x1 و x2. از ما چی میخواد؟ یک مدل رو یابیم که ریشه آنها بگذار این باشد. x3 برابر 2x1 جمع 1 و x4 برابر 2x2 جمع 1. و من همیشه مدل یابیم که ریشه آنها x3 و x4 باشد. البته که ما میدونیم که از روی چی میرویم؟ x کوادرات مینوس 3x جمع ب و من سوم و ضربشون در کار است. لیکن وقتی من اینو جمع میکنم و ضرب میکنم نیا کنیم با من چی در کار؟ x1 و x2 یعنی جمع این ریشه ها در کار است که این مدل اول رو من استفاده میبرم. یعنی بیاین اول این رو کار کنیم. x1 جمع x2 به چی برابر میشد؟ میدونیم که مینوس ب تقسیم a ب در اینجا مینوس 1 است یعنی به 1 برابر میشد. x1 ضرب x2 ما به چی برابر میشود؟ 3 تقسیم در اینجا میبینیم مینوس 2 میشود. اکنون این رو استفاده برده بیاین اول هر دو این ریشه ها رو جمع میکنیم که به ما در اینجا جمعشون لازم است. یعنی در اینجا نیا کنیم چی در به ما x3 جمع x4 x جمع x3 ضرب x4 به ما این لازم است برابر 9. اکنون جمع کنیم این به چی تبدیل می‌یابد؟ x3 جمع x4 این برابر است با 2x1 جمع 1 جمع 2x2 جمع 1. اگر ما این رو ساده کنیم نیا کنیم 2x1 جمع 2x2 یعنی ما رو از قوس اگر دو رو گیریم 2x1 در قطعه خواهد x1 جمع x2 جمع 2 نوشته میتونیم و x1 جمع x2 رو ما میدونیم به چی برابر است؟ با 1 برابر است. وقتی که جای x1 و x2 1 رو مونه این برابر 4 میشود. اکنون ضربش رو کار کنیم. x3 ضرب x4 یعنی 2x1 جمع 1 2x2 جمع 1 این رو حساب کنیم. اگر قوس ها رو بشویم 4x1 x2 جمع 2x1 جمع 2x2 جمع 1. اکنون نیا کنیم در اینجا چی است؟ ضرب x1 و x2 و اینجا باز ما چی داریم؟ 2x1 جمع x2 جمع 1. اکنون جاش اگر مونم چی میشود؟ ضربش رو ما میریم به مینوس 2 برابر است یعنی 4 ضرب مینوس 2 جمع 2 ضرب جمع آنها با 1 برابر است جمع 1. و اگر این رو ما ساده کنیم با چی برابر؟ مینوس 8 جمع 2 مینوس 5 برابر است. اکنون ما ضرب و جمعشون رو یافتیم. مدل کوادراتی ما با ریشه x3 و x4 به چی برابر میشد؟ از روی این قاعده x کوادرات مینوس x جمع p برابر 9 یعنی x کوادرات جمع آنها با 4 برابر است مینوس 4x ضرب آنها با مینوس 5 برابر 9 برابر است. یعنی در این درس شروع کردیم با ما ریشه داده شدگیان و ما از ریشه ها به مدل کوادراتی رفتیم. همه وقت برعکس رفتن هم برای فهمیدن مدل کوادراتی مهم است. برای اون وقتی که ما یک راه رو یک متد رو یک قاعده رو یاد میگیریم برعکس اون رفتن هم باید تجربه کنیم ببینیم خوانیم آموزیم.